हेलो 10th क्लास, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 का पैराग्राफ नंबर 7 आज हम करेंगे, 7 और 8। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world." While जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was थे on his death bed बिस्तर मरग पर थे, he proclaim means ऐलान करना, आपने ऐलान किया। if अगर I owed, मैंने ओ का मतलब है उधार लेना कोई चीज़ या कोई चीज़ ज़िम्मे होना, ओ समथिंग कोई चीज़ टू एनीवन किसी से, अगर मेरे ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ है। इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मेरे ज़िम्मा किसी की कोई चीज़ है। और इफ़ आई रॉन्ग ज़्यादती करना। इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, और अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की। और डैमेज नुकसान पहुंचाना, और अगर मैंने नुकसान पहुंचाया हो एनीवन्स किसी की भी प्रॉपर्टी जायदाद को, और ऑनर इज़्ज़त को, माई पर्सन मेरी ज़ात, माई ऑनर मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद आर हियर यहाँ मौजूद हैं। ही मे टेक रिवेंज बदले को कहते हैं। ही मे टेक रिवेंज वो बदला ले सकता है, ऑन मी मुझसे, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मरग पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अगर मेरे ज़िम्मा किसी की कोई चीज़ हो, या मैंने किसी शख्स पर ज़्यादती की हो, या किसी शख्स की जायदाद या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया हो, मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद हाजिर है, मौजूद है, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी। देयर वॉज कंप्लीट मुकम्मल साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड, ओनली सिर्फ वन पर्सन, एक शख्स ने डिमांडेड मुतालबा किया। अ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहमों का, विच वर पेड टू हिम, पेड अदा कर देना, जो उसे अदा कर दिए गए। सिर्फ एक शख्स ने चंद दरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 8, लास्ट पैराग्राफ है यूनिट 1 का। Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Allah's Rasul Allah ने proved, साबित किया, by his own example, अपनी मिसाल से, that के no one could be more, कोई भी ज़्यादा नहीं हो सकता, firm, पुख्ता, for justice, इंसाफ के मामले में, than him, आपकी निस्बत, आपसे बढ़कर, even if, हत्ता कि अगर, it was against, ये खिलाफ होता, his own, आपके अपने इंटरेस्ट, मफाद के, और इंटरेस्ट या मफाद के, ऑफ दोज, उन लोगों के, who were near and dear रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार थे या आपके करीबी थे, near and dear to him। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए साबित कर दिया कि आपकी निस्बत कोई शख्स इंसाफ पर ज़्यादा डट जाने वाला नहीं, यहाँ तक कि ये उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ हो या उनके मफाद के ख़िलाफ़ हो जो उनके करीबी रिश्तेदार हो। दोबारा सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल के ज़रिए साबित कर दिया कि आपकी निस्बत कोई शख्स इंसाफ पर ज़्यादा डट जाने वाला नहीं था, यहाँ तक कि ये उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ हो या उनके मफाद के ख़िलाफ़ हो जो आपके करीबी रिश्तेदार हों। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. He decided, आपने फैसला किया, decide फैसला करना, every case, हर मुकदमे का, brought to him, जो आपके पास लाया गया, bring brought जो आपके पास लाया गया, by friend, दोस्त की तरफ से, और foe कहते हैं enemy को, दुश्मन को, या दुश्मन की तरफ से,
with justice, انصاف کے ساتھ, without fear, بغیر خوف کے, fear کہتے ہیں خوف کو, of favor, رعایت کا, favor کہتے ہیں رعایت کو, رعایت کے خوف کے بغیر. جو بھی معاملہ کوئی دوست یا دشمن آپ کے پاس لاتا, آپ اس کا کسی کی رعایت کیے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. کوئی بھی جو بھی معاملہ کوئی دوست یا دشمن آپ کے پاس لاتا, آپ اس کا رعایت کے خوف کے بغیر یا رعایت کیے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. A person, شخص, of such, ایسی, magnitude, عظمت, ایسی عظمت کا حامل شخص, transcends, ماورا ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے, the barriers, رکاوٹوں سے, of time and space, زمان و مکان. ایسی عظمت والا انسان زمان و مکان کی بندشوں سے, زمان و مکان کی رکاوٹوں سے ماورا ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. People, لوگ of all ages, تمام ادوار کے, can find something, کچھ حاصل کر سکتے ہیں in his life, آپ کی زندگی سے, to provide them, خود کو مہیا کرنے کے لیے, خود کو دینے کے لیے, with guidance, رہنمائی, in their various, اپنے مختلف, various means مختلف, فیلڈز, شعبوں میں, آف ایکٹیویٹی, سرگرمی کے, کام کاج کے, اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبہ جات میں تمام ادوار کے لوگ آپ کی زندگی سے رہنمائی پا سکتے ہیں. اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبہ جات میں تمام ادوار کے لوگ آپ کی زندگی سے رہنمائی پا سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. The Holy Quran, قرآن مقدس, clearly, واضح طور پر, mentions, بتاتا ہے, this aspect, یہ پہلو, this, یہ aspect, پہلو, of his life, آپ کی زندگی کا. قرآن کریم آپ کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah. Indeed, بلا شبہ, در حقیقت, in the Rasul of Allah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, you have a good example, تمہارے پاس ایک اچھی مثال ہے, to follow, عمل کرنے کے لیے, for him, اس شخص کے لیے, who, جو, hopes, امید رکھتا ہے, for the meeting, ملاقات کی, with Allah, اللہ سے, and the last day, اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, and remembers, اور یاد کرتا ہے اللہ کو. قرآن کریم آپ کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. حقیقت یہ ہے, یا بلا شبہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. یہ اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو, یا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو. تو ان دونوں پیراگراف 7 اور 8, اس کی ٹرانسلیشن اچھی طرح یاد کرنی ہے, اس کے سینونیمز یاد بھی کرنے ہیں, رف نوٹ بک پہ اس کو لکھ کے دیکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ.